Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de bûche qui est vraiment simple et rapide à faire pour les fêtes ou même pour le plaisir. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients. Je vous souhaite un très bon visionnage. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم طريقه تحضير فيات لابوش. نتمنى لكم فرجه ممتعه. Donc pour ma genou, je vais avoir besoin de 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, 120 g de sucre semoule, soit 8 cuillères à soupe, et 120 g de farine tamisée, soit 9 cuillères à soupe. هنا غنحتاج 4 البيضات، كيس ديال الفاني، 120 g ديال السكر سنيده ما يعادل 8 معالق كبار، و 120 g ديال الدقيق اللي هو مغربل ما يعادل 9 المعالق كبار. غنبداو على بركه الله. Donc là, dans mon robot, j'ai déposé mes œufs avec le sucre et le sucre vanillé et je vais laisser bien battre jusqu'à ce que ça double de volume. هنا ضفت البيض مع السكر سنيده والسكر فاني وكنخليه يطرب مزيان حتى كنشوف كيولي لي هكا حتى كيضاوب لي الفوليوم ديالو. Là, j'ai accéléré la vidéo pour que ça ne soit pas trop long. زربت لكم l'étape هنا باش ما تجيكمش الفيديو طويله. Quand mon mélange œuf sucre a doublé de volume, donc je viens rajouter la farine délicatement, donc en deux parties. Je fais des rotations du bas vers le haut jusqu'à ce que la farine soit bien mélangée et imprégnée avec le mélange œuf sucre. ني البيض مع السكر تخلط لي مزيان، كنضيف الدقيق على 2 مرات، كنبقى نخلط بحال هكا من الاسفل للاعلى. تشوفوا مزيان بين ما الدقيق تخلط مزيان مع البيض ما يبقاش باين. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 170 degrés et j'ai pris une plaque que j'ai recouverte de papier sulfurisé où je vais y déposer ma pâte. Je vais laisser cuire entre 16 à 18 minutes à surveiller. في هذه المرحلة أنا شعلت على الفران 170 درجة وفرشت ورقة زبدة فوق هاد لا بلاك. غادي ندخلها طيب ما بين 16 و 18 دقيقة وتحضيو معاها. غتهزوا لا بلاك وغتضربوها مع السطح العمل باش ما يبقاوش هذوك الفقاعات. Juste avant d'enfourner, n'hésitez pas à taper votre plaque sur le plan de travail pour enlever les bulles. Une fois sortie du four, donc je viens poser un papier sulfurisé sur le dessus et je vais la retourner. Je vais la laisser refroidir pendant 5 minutes et je vais venir enlever le papier qui était en dessous. Ensuite, je la remets sur sa face de départ comme quand je l'ai sortie du four. هنا ملي خرجتها من الفران كنحط من فوقها واحد البابي سولفوريزي وكنقلبها وعاد كنحيد هاد البابي اللي كان من تحت. خليتها بردات واحد 5 دقائق ما نفوتاش باش تبقى تجيني سهله باش نحيد البابي. من بعد كنرجعها كيف ما كانت في الاول كيف ما خرجتها من الفران. Ensuite je viens l'enrouler délicatement et je serre bien et je vais la laisser reposer tant que je prépare ma crème chantilly. هنا لويتها كيف ما شفتوا وكنزير مزيان وكنخليها ترتاح بين ما وجدت انا la crème chantilly. Alors pour ma crème, je prends le bol du robot, le fouet, je les mets au congélateur avec la mascarpone, les crèmes liquides pendant 15 minutes. Donc je vais avoir besoin de 250 g de mascarpone, 60 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse et entre 120 et 150 g de sucre glace. Donc moi j'ai mis 140. قبل ما نمونتي لا كريم شانتي ديالي دخلت لو بول هذاك التراب لا كريم ليكيد ولا ماسكاربون في كونجيلاتور 15 دقيقه خصهم يكونوا باردين. باش كنمونتي لا كريم كنحتاج 60 سنتيلتر ديال لا كريم ليكيد، 250 غرام ديال الماسكاربون و 140 غرام ديال السكر ثقيل. Quand ma crème a commencé à prendre, j'incorpore le sucre glace. دابا الواحد على حسب الذوق ديالو تقدروا ديروا السكر ثقيل ما بين 120 غرام حتى ل 150 غرام. صافي خليته يطرب مزيان. لا كريم شانتي جمعت ليا. لا كريم ليكيد خاصكم تاخذوها 30% ديال الماتير غراس. Ensuite, j'attends que ma crème soit bien ferme et je vais la réserver au frais. انا ملي غتجمع ليا لا كريم صافي غتمونطا ليا غنديرها في الثلاجه بين ما وجد تزيين. Voilà, faut obtenir une crème comme ceci, comme vous voyez. Ensuite, pour la déco, ce sera vraiment très simple. Des amandes effilées que j'ai fait dorer au four, des poires que j'ai coupées en dés, 100 g de chocolat que j'ai mélangé avec 2 cuillères à soupe d'huile que j'ai fait fondre au micro-ondes. أنا للتزيين غنحتاج حاجة بسيطة، شوية الشوكولا اللي ذوبته مع شوية ديال الزيت في الميكرووند، شوية ديال البرويد اللي قطعتهم en dés وشوية ديال لي زاموند effilées اللي حمرتهم في الفران. N'hésitez pas à imbiber votre génoise avec le sirop de poire ou du sirop fait maison, mais ça reste facultatif.
Ensuite, je viens étaler ma génoise et je viens y déposer donc la crème chantilly. J'étale bien. Je vais déposer mes morceaux de poire. Je vais y mettre un peu de chocolat fondu et je vais l'enrouler et surtout bien serré. Et ensuite, vous la laissez reposer 10 à 15 minutes, juste le temps que ça prenne bien la forme. أنا التزيين سرحت لا بات جينواز ديالي، ضفت لا كريم شانتيي. طبعا تقدروا تسقيو لا بات جينواز قبل ما تديروا لا كريم شانتيي. ضفت عليهم هذوك لي مورسو ديال البوعويد وضفت شويه ديال الشوكولا. نعاود نلويها في هذاك البابي كويسون كيف ما شفتوا، كنزير مزيان. كنخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق بين ما شدت ليا لا فورم وكندوز التزيين. Donc là pour la déco, donc je mets la crème chantilly et je viens décorer avec une fourchette, donc, comme vous allez voir. هنا الديكوراسيون كندير دوك لا كريب شانتي من الفوق وكناخد لا فورشيت وكنجي ندير ليها الخطوطه بحال هكا كما شفتوا بلا فورشيت. ومن بعد كنجي نحيد الجناب كنقطعهم بالموس دي دو كوتي من جهات بجوج وغادا نبدلها من طابسيل باش ندوز الشكل النهائي. Ensuite, je coupe donc les extrémités de ma bûche, je change d'assiette et je vais passer à la décoration. Donc j'ai mis dans une poche à douille donc ma crème chantilly. Et je vais venir décorer avec des petites pépites de chocolat. Je vais mettre un peu de caramel, un peu de chocolat et des amandes effilées. Vraiment, c'est vraiment très simple, très facile et surtout très très bon. أنا بديت كنزين دونك ضفت شويه ديال لي زاموند فيلي، درت لا كريم شانتي في لا بوش ادوي ودرت ليهم هاد الزواقات من الفوق وزدت عليهم شويه ديال الكراميل، درت عليهم شويه ديال لي بيبيت دو شوكولا، شويه ديال الشوكولا اللي كان ذوبته من قبل، درتها في الثلاجه تبرد مزيان ونتمنى لكم شهيه طيبه. Voilà le résultat final de ma bûche, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer, partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. صافي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. نقول لكم تلاقاو في فيديو جاي مع وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.